+2 सेकेंड ईयर आर्ट्स एजुकेशन यूनिट 3 प्रथम क्वेश्चन किए प्रथमे प्राथमिक शिक्षा को बाध्यतामूलक और सार्वजनीन करने निमित्त उद्यम करथिले? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपबंधु दास। आंसर होची गोपाल कृष्ण गोखेल। द्वितीय क्वेश्चन शिक्षार्थी प्राथमिक शिक्षार समय सीमा पूर्वर जदि पाठ त्याग करे तेबे ताऊ कौन कुहाजिबो? ऑप्शन होची पाठ त्याग, अपचय, आबद्धता, स्कूल त्यागी। आंसर होची अपचय। 3 नंबर क्वेश्चन केउ मसीहारे कोठारीଙ୍କ द्वारा शिक्षा कमिशन आरंभ करा जायतिला? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1964। करेक्ट आंसर होची 1964। 4 नंबर क्वेश्चन निनाद कार्यक्रमटी प्राथमिक शिक्षार केउ उपादानर विकास निमित्त करा जायछि? सफलता हार, सुजोग प्रदान, पंजीकरण, रक्षण। करेक्ट आंसर टी होची पंजीकरण। शिक्षा क्षेत्र रे 1986 मसीहा काहींके गुरुत्वपूर्ण? जातीय अखंडता, आंतर्जातिक ज्ञान, शिक्षा अधिकारर उपक्रम, प्राथमिक शिक्षार गुणवत्ता और परिमाणगत विकास। आंसर होची प्राथमिक शिक्षार गुणवत्ता और परिमाणगत विकास। शिक्षा को केउ धारा रे मौलिक अधिकारर मान्यता दिया जायछि? धारा 21, धारा 46, धारा 45, धारा 21। आंसर होची धारा 21। भारतीय संविधानर 45 धारा रे केते वर्षर छात्र छात्री मानकु मागणारे प्राथमिक शिक्षा देवा पई सुपारिश करा जायछि? करेक्ट आंसर होची 6 रु 14 वर्ष। 8 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउ कार्यक्रमटी सामाजिक मूल्यबोधर धारणा को बुझाउ नाही? ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञानर शिक्षा, ऑप्शन बी समाजर लब्ध प्रतिष्ठित नेता मानक वक्तृता, ऑप्शन सी छात्र मानक द्वारा स्वयं शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी आंचलिकतावाद उपरे शिक्षा। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी आंचलिकतावाद उपरे शिक्षा। 9 नंबर क्वेश्चन विश्व साक्षरता दिवस प्रति वर्ष केबे पालन करा जाए? ऑप्शन ए सेप्टेम्बर 18, ऑप्शन बी फेब्रुआरी 8, ऑप्शन सी सेप्टेम्बर 8, ऑप्शन डी फेब्रुआरी 18। करेक्ट आंसर होची सेप्टेम्बर 8। भारतर संविधान केबे कार्यकारी हैला? 1942 मसीहा, 1947 मसीहा, 1950 मसीहा, 1960 मसीहा। करेक्ट आंसर होची 1950 मसीहा। केते मास केते तारीख एटा तुम मानक ऊपर मु छाड़ी दउजी, तुम माने कमेंट रे तार आंसर दबो। 11 नंबर क्वेश्चन अपचय एवं आबद्धता दूर करिया पई निम्नलिखित केउ उपायटी अवलंबन करा जाई पारिबो नाही? ऑप्शन ए मध्याह्न भोजन, ऑप्शन बी निकट रे विद्यालय प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी प्रतिदिन प्रार्थना कराइबा, ऑप्शन डी नारी शिक्षयित्री नियुक्ति देवा। करेक्ट आंसर होची प्रतिदिन प्रार्थना कराइबा। 12 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित केउ कारणटी शिक्षार प्रसार रे प्रतिबंधक अटे? जातीय चेतनार अभाव, शिक्षा प्रति आग्रह सृष्टि, शिक्षकंकर दरमा वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। करेक्ट आंसर होची जनसंख्या वृद्धि। 13 नंबर क्वेश्चन कौनसी पिला प्रकृत समय सीमार शिक्षार परिसमाप्ति न करी
ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପଚୟ, ଆବଦ୍ଧତା, ଅପଚୟ ଏବଂ ଆବଦ୍ଧତା ତିନୋଟିରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଆବଦ୍ଧତା। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅବିକା 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା? ଏପ୍ରିଲ 2010 ମସିହା, ଏପ୍ରିଲ 2009 ମସିହା, ଜାନୁଆରୀ 2009 ମସିହା, ଜାନୁଆରୀ 2010 ମସିହା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 2010 ମସିହା। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଧରି ରଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାର୍ବଜନୀନ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ସାର୍ବଜନୀନ ଧାରଣ, ସାର୍ବଜନୀନ ଆବଦ୍ଧତା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଧାରଣ। DPEPର ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ନାମ କ'ଣ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଯୋଜନା, ଜିଲ୍ଲା ନିଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଧାରା 16, ଧାରା 45, ଧାରା 46, ଧାରା 21 କ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଧାରା 21 କ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା, ଇକୋ କ୍ଲବ, ରେଡ୍ ରିବନ୍ କ୍ଲବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। କିଏ କହିଥିଲେ ଜାତୀୟ ସଂହତି କେବଳ ନିହଣ ବା ହାତୁଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଅପସନ୍ ଡି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜାତୀୟ ସଂହତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହେବା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା, ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ସଂହତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା, ଅପସନ୍ ବି ଜାତୀୟ ଭାଷା, ଅପସନ୍ ଡି ବିଭିନ୍ନତା, ଅପସନ୍ ସି ବିଭିନ୍ନତା, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଚଳିତ ବହୁଭାଷା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଭାଷା। ଜାତୀୟ ଭାଷା। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜାତୀୟ ସଂହତି ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ଏସ୍ ମୁଦାଲିୟାର, ସି ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ, ଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ। ଅପସନ୍ ଡି। ଜାତୀୟ ସଂହତି ପାଇଁ କେଉଁଟି ଏକ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ, ଅପସନ୍ ବି ଏକ ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏକ ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏକ ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଭାଷା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 10ଟି, ଅପସନ୍ ବି 15ଟି, ଅପସନ୍ ସି 18ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 22ଟି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 22ଟି।
25 नंबर क्वेश्चन शिक्षार 1964 और 1966 मसीहा 1964 रु 1966 मसीहा कहीं गुरुत्वपूर्ण। ऑप्शन ए वृत्तिगत शिक्षार प्रचलन, ऑप्शन बी मौलिक शिक्षार पुनर्विन्यास, ऑप्शन सी जातीय शिक्षानीति प्रणयन, ऑप्शन डी शिक्षा आयोगर रिपोर्ट प्रदान। करेक्ट आंसर होची शिक्षा आयोगर रिपोर्ट प्रदान। छब्बीस नंबर क्वेश्चन जातीय संहति प्रतिष्ठा पाई काहाकू मुख्य अस्त्र रूपे व्यवहार करा जाई परिबो। ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी कर्म तत्परता। करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन सी जहा कि तमर अछि शिक्षा। 27 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त केउटी विद्यालय जातीय मनोभाव सृष्टि करि पारिबनी। ऑप्शन ए जातीय दिवस पालन, ऑप्शन बी जातीय नेतांकर जन्मदिन पालन, ऑप्शन सी समाजर गंडगोल समाधान करिवा, ऑप्शन डी जातीय गंडगोल समाधान करिवा। करेक्ट आंसर टी होची समाजर गंडगोल साधन करिवा जहा कि तमर ऑप्शन सी रे अछि समाजर गंडगोल साधन करिवा। ऑप्शन सी एठी तमर आज यही क्लास रे आमे तमर 27 टी क्वेश्चन आलोचना कले जहा कि एजुकेशन यूनिट 3 रो 27 टी क्वेश्चन। परवर्ती वीडियो रे जहाँ आउ एमसीक्यू क्वेश्चन रही ताहाको आमे डिस्कशन करिया या पर 2 मार्किया क्वेश्चन। सेतेबेल पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करी रख, लाइक शेयर एंड कमेंट कर, सब्सक्राइब निश्चित करियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जदि का तुम +2 एग्जाम पे किसी भी परिमाण हेल्पफुल होता है वीडियोटी ताल निश्चित सांग मान सहित शेयर करिवो। धन्यवाद।